ভাই কোর্টের রায় ভাই বেরিয়েছে 17 तारीख পর্যন্ত কেউ হাত দেবে না। 17 तारीख तक स्टे का ऑर्डर मिल गया सीपीआईएम की तरफ से। हम लोग कोर्ट में गया था और कोर्ट में 17 तारीख तक हम लोगों को स्टे ऑर्डर दिया है। फिर 17 से लड़ाई शुरू होगा। वो लोग तो कहा था 13 तारीख के बाद वो लोग घर भरने आएगा, पुलिस लोग, रेल का लोग, लेकिन 17 तारीख तक वो हमारा कोर्ट में स्टे दे दिया। ठीक है, सीपीआईएम की तरफ से हम लोग गया था। अब डरिए मत, ठीक है, हम लोग हैं आपके साथ। सीपीआईएम की तरफ से, लाल झंडा की तरफ से, सीपीआईएम की तरफ से हम लोग कोर्ट में गया था। तो 17 तारीख तक स्टे मिला हम लोगों को। फिर 17 तारीख हम कोर्ट में जाएंगे, लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। आपका दुआ चाहिए, आपका साथ चाहिए, सब मिलकर ये लड़ाई 17 तक कोई खतरा नहीं है। ठीक है, फिर बाद में एक साथ लड़ेंगे। পত্রই আমরা লড়াই করি। ঠিক আছে, এরকম ভাবে মানুষকে বেঘর করে দিতে পারে না, হতে পারে একভাবে বাঁচতে চায়। ক্ষতি কি? তো মানুষগুলো কি করবে কাল থেকে তো জানে না। নতুন সরকার এলো, তারা নতুন চাকরি দেওয়ার বদলে, মানুষকে নতুন বাড়ি করে দেওয়ার বদলে মানুষকে বেঘর করে দিচ্ছে, মানুষের পেটে লাঠি মারছে। অদ্ভুত। বলেছিল না যে ভয় আউট ভরসা ইন, এখন দেখা যাচ্ছে যে ভরসা আউট, ভয় ইন, ভয়ের রাজত্ব তৈরি হচ্ছে মানুষের। শেষ পর্যন্ত কি এই নগরবাসীর পাশে থাকবে না? তা কি করতে এসছি এত রাত্রিবেলা এখানে? সন্ধ্যাবেলা পেয়েছি, বৃষ্টি ছিল, তাই এত রাত্রিবেলা এদের সাথে দেখা করতে বলতে এসছি যে আপনারা 17 তারিখ অব্দি ঘুমান, তারপর দেখা যাবে। এই মানুষগুলো তো ঘুমোতে পারছে না, খেতে পারছে না, এই মানুষগুলো তো জীবন অস্থির হয়ে গেছে না। তাই বলতে, নাহলে তো পরে আসতাম। রাত্রিবেলায় বলতে এসেছি আপনারা ভালো থাকুন, আপাতত 17 অব্দি ঘুমান, তারপর দেখা যাবে।